अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आपको, आपके वालिदैन को, दोस्तों भाइयों जो भी हैं उनके बच्चों को, बहनों को हमारे अल्लाह पाक सलामत रखे। तो आज एक बहुत दिलचस्प वीडियो जो हकीकत कहानी है वो आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक तो मेरा बनता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम मेहनत से आप भाइयों के लिए वीडियो बनाते हैं। कोई भी भाई है किसी किस्म का भी कोई प्रोग्राम बनाता है वो सब मेहनत से बनाते हैं। तो किसी किस्म का उसमें यानी कि कोई लेगा देगा नहीं होता, सिर्फ आप दोस्तों का प्यार और मोहब्बत होता है कि आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंशाल्लाह आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब, चल के सुनते हैं कि वो क्या कहानी थी। जी आज दोस्तों को जो मैं एक और नई हकीकत कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ये एक बज़ाते ख़ुद आमिल हैं। ये आमिल भाई की कहानी है। ये मैं पहले भी एपिसोड 2 में भी जो है मैं इन भाई की एक कहानी जो है वो सुना चुका हूँ कि चुड़ैल जो है वो आमिल का गोश्त खा गई। तो मैंने बाहर थंबनेल पे लिखा हुआ है, तो आप वो देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी आप सुनेंगे। ये इसी भाई की एक और कहानी है कि इनको एक जिन मिला और बज़ाते ख़ुद जो है वो जिन जो है उन्होंने बोतल में बंद किया। तो वो सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और जिन भाइयों ने वो जो एपिसोड 2 है इसी भाई का, आमिल भाई का, जो जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स बॉक्स जो है उसमें भी मैं पिन कर दूंगा। तो जो भाई हैं इंटरेस्ट रखते हैं वो भाई लिंक पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि भाई जो हैं इनका बताना है कि मैं एक दफ़ा जैसे घर से निकला तो काफ़ी दूर कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई। वहाँ पे बैठे चाय पानी पिया और काफ़ी खूब बातें की और हंसी मजाक किया। तो जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ तो कुछ दोस्त अपने घर की तरफ चल दिए, अपने घर को वापस, और मैं अपने घर की तरफ वापस चल दिया। तो मेरा दिल कुछ थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा आउटिंग करके थोड़ा सा उसके बाद मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तो भाई ने कुछ ऐसा ही किया कि भाई जब वहाँ से निकले दोस्तों के साथ से चलते 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 थोड़ा सा जंगल की तरफ निकल गए। जैसे ही जंगल की तरफ गए तो इनको चलते हुए ना इनके पाँव को एक चीज़ टकराई। इनको जैसे एक वो पंजाबी में कहते हैं कि एक ठुड्डा सा लगा, एक धचका सा लगा। तो यकदम आगे ये हुए तो जब देखा नीचे कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो एक पड़ा हुआ है, तो देखा कि इन्होंने वो फट से उठा लिया जाके। जैसे इन्होंने उठाया तो आगे पीछे देखते रहे, तो इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो ये उस बच्चे को लेके घर आ गए। तो घर में जिस वक्त ये लेकर आए तो इन्होंने ऐसे उठाया हुआ था, तो इनके जो घर वाले थे उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इनको नज़र आ रहा था कि ये एक बच्चा है। तो इन्होंने हाथों को ऐसे किया हुआ था। तो जब ये घर पे पहुंचे इन्होंने जाके अपने दरवाज़े पे दस्तक दी। तो इनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला। जिस वक्त उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखते क्या हैं कि भाई ने हाथों को ऐसे किया हुआ है जैसे किसी एक बच्चे को उठाया हुआ होता है। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि आपने हाथों को ऐसे क्यों किया हुआ है, क्या वजह है। तो वो कहते हैं आप अंदर चलो तो मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वो जैसे ही वो भाई अंदर दाखिल हुए, घर में गए, तो भाई ने ऐसे किया हुआ था। तो कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो भाई ने कुछ अमल जो है वो थोड़ा सा अपना अमलियात था उनके पास भी। तो उन्होंने अपनी बीवी को वो यानी कि ज़ाहिर कर दिया। तो देखते क्या हैं कि एक बच्चा जो है वो उनकी गोद में है। उनकी गोद में जो बच्चा था वो एक जिन का बच्चा था, जो कि उनकी वाइफ को नज़र नहीं आ रहा था। जैसे उन्होंने दस्तक दी और उनकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या है, तो अगर इंसान का बच्चा होता तो सब भी भाई जानते हैं कि वो तो नज़र आ रहा होता। तो ये जो नज़र नहीं आ रहा था ये सिर्फ जो था एक जिन का बच्चा था, इस वजह से वो उनको नज़र नहीं आ रहा था। भाई ने उठाया था, भाई को सिर्फ नज़र आ रहा था। तो जब उनकी वाइफ ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप इसको कहाँ से ले आए हैं और क्यों आप इनको लेकर आए हैं। इनके
जो माँ बाप हैं वो कहाँ पर हैं, क्या आपने उनसे पूछा है मैं आपका बच्चा लेकर आ रहा हूँ या मैंने आपसे वहाँ से उठा लिया है। तो वो भाई कहने लगे वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, मैं काफ़ी देर वहाँ पे वेट करता रहा, आधा घंटा घंटा मैंने वेट भी किया लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। आसपास आगे पीछे देखा तो मुझे कोई भी नहीं मिला, ना इनके वालदैन ना इनका कोई बहन भाई या कोई इस तरह का कुछ भी मुझे रिश्तेदार कोई नज़र नहीं आया, इसलिए मैं लेके घर पे आ गया। तो भाई ने कहा कि इस बच्चे को अब जो है मैं अपने पास रखूँगा, जब तक इसके वालदैन नहीं मिल जाते तब तक मेरी ये हिफाजत में रहेगा। जो है वो 1.5 साल का अरसा जो है वो गुज़र चुका है, ये बच्चा भाई के पास है, भाई के साथ काफ़ी इसका दिल जो है बच्चे का लग चुका है। तो भाई के साथ गुफ्तगू भी होती है, भाई जो है अगर कहीं जाते हैं तो ये भाई के साथ चलता था लेकिन ये नज़र किसी को नहीं आता था सिवाय भाई के। अगर मार्केट में जाते थे तो कोई यानी कि फ्रूट वगैरह जो होता है, कोई केला वगैरह कोई सेब वगैरह कोई ऐसी चीज़ लेके उसको देते थे, वो साथ साथ चलता था, खाता भी था और बातें भी करता था। और बस भाई ने कभी उससे कोई काम इतने नहीं लिए, तो इस वजह से यानी कि वो बच्चा जो है भाई के साथ दिल लग गया। तो उसके वालदैन जो थे वो बहुत परेशान थे, काफ़ी अरसे से वो उसको ढूंढ रहे थे, उनको वो बच्चा अपना मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने यानी किसी आमिल हजरात के साथ उनके वालदैन ने, जो जिन्नात थे उसके वालदैन, उनके साथ रब्ता किया। तो आमिल हजरात ने कहा कि जी मैं अपने कुछ लोग आप लोगों के साथ भेजता हूँ, तो आप उनके साथ जाएं और उसकी बच्चे की तलाश कर लें और आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर मिल जाएगा बच्चा आपका। तो तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद वो भाई के साथ यानी कि ऐसे ही जा रहा था। तो जाते 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 रास्ते में कुछ लोग आते हुए भाई को नज़र आ रहे हैं। तो भाई को जैसे उन लोग नज़र आए तो उनको फ़ौरन से पता चल गया कि ये कुछ इंसान नहीं है, यानी कि ये कुछ जिन्नात हैं जो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही वो आए उन्होंने भाई को सलाम किया। सलाम करने के बाद उन्होंने कहा कि जी हमें फ़लाँ फ़लाँ जगह से जो है मालूम हुआ है कि हमारा बच्चा जो है फ़लाँ जगह से उठाया गया था, वो बच्चा आपके पास है, तो लिहाजा हम अपना बच्चा लेने आए हैं आपसे। तो लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं, हमारा जो बच्चा आपने कैद किया हुआ है अपने पास, उस बच्चे को हमारे हवाले कर दें। तो भाई ने कहा जी मैं तो कब से वेट में था, इंतज़ार में था कि इसके वालदैन जो हैं वो मुझे मिल जाएं कहीं, तो मैं उनका बच्चा जो है उनके हवाले कर दूं। तो भाई ने उनको अपने साथ लिया, घर की तरफ चल दिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बात करते हुए कुछ अगर मैं कुछ अल्फाज मिस कर जाता हूँ या कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि माइंड ना कीजिएगा, बाज़ औक़ात बात करते हुए ज़हन से निकल जाती है। तो भाई ने साथ लिया उनको, तो घर चले गए। जैसे घर जा गए उन्होंने एक बोतल थी शीशे की, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई ने वो बच्चे को कैद किया हुआ था। तो वो बच्चे को वहाँ से निकाला और जैसे ही उसके ऊपर से कैप खोला, उसका कैप खोलने के बाद वो फ़ौरन से बोतल से बाहर निकल आया बच्चा। और उसने अपने वालदैन को कुछ यानी कि ज़्यादा पहचाना नहीं। तो भाई ने बताया कि बेटा मैं आपको जहाँ से लेके आया था ये आपके अम्मी अब्बू हैं, ये आपको लेने आए हैं, तो क्या आप इनके साथ जाना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा कि ठीक है ये मेरे अम्मी अब्बू हैं लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहूँगा। तो भाई ने पूछा क्यों बेटा मेरे साथ क्यों रहना चाहोगे? तो उसने कहा कि मुझे आपसे प्यार है, आपने मेरी बहुत देखभाल की है, आप मुझे चीज़ लेकर देते हैं खाने के लिए, कुछ आइसक्रीम वगैरह, फ्रूट वगैरह या कुछ तरह की चीज़ें जो थी भाई उसको लेकर देते थे। तो ये तो एक आम सी बात है कि अगर इंसान घर में कोई बिल्ली जानवर या कुत्ता वगैरह रख ले तो वो भी बंदे को जो है अच्छे लगने लग जाते हैं। वो जो कुत्ता या जानवर या बिल्ली कुछ भी होता है वो इंसान से प्यार करना शुरू कर देते हैं, इंसान उनसे प्यार करना शुरू कर देता है। ये एक मोहब्बत की और प्यार की बात होती है। तो उस बच्चे को भाई से मोहब्बत हो चुकी थी, तो उसने अपने वालदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो जब उसके वालदैन यानी कि उसकी वालदा जो थी वो कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी, और जो वालद था वो कहता था कि हम बच्चे को इन्हीं के पास छोड़ देंगे, कभी कभी आया करेंगे और अपने बच्चे से मुलाकात किया करेंगे, मिल लिया करेंगे। तो वालदा जो थी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो जो वालद था उसका वो कहते हैं हम छोड़ देते हैं। जब वो उसने अपनी वाइफ को मना लिया, जो जिन था उसने अपनी वाइफ को मना लिया, अपनी बीवी को मना लिया कि हम बच्चा जो है वो भाई के पास छोड़ देते हैं, तो कभी कभी आया करेंगे मिलने के लिए। तो जब वो जाने लगे तो
انہوں نے بھائی سے یہ کہا کہ آج سے یہ بچہ ہم نے آپ کے انڈر کیا، آپ یہ بڑا ہوگا، آپ کے کام کرے گا، جیسا آپ اس کو حکم کریں گے یہ آپ کے سارے کام کرتا جائے گا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز آپ اس سے منگوائیں گے ہم بھی اگر آپ کے کام آ سکیں تو آپ ہمیں بھی یاد کر سکتے ہیں، ہمیں بھی بلا سکتے ہیں، ہم آپ کے کام آئیں گے، جو آپ حکم کریں گے ہم آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کے ساتھ بھائی کا جو ہے وہ یعنی کہ ایک مضبوط رشتہ بن گیا، کہہ لیں کہ بھائیوں کی طرح اچھا پیار ہو گیا۔ جنات میں اور انسان میں دوستی جو ہوتی ہے یہ بہت اچھی بھی ہوتی ہے اور بہت اچھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ جو بچہ اس کے والدین بھائی کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ بچہ خود سے راضی تھا بھائی کے پاس رہنے کے لیے، تو بھائی نے کیا کیا، کیونکہ کچھ ایسی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بچوں کو مارتی ہیں، خراب کرتی ہیں، اس لیے بھائی نے اس کو ایک بوتل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی ان کے گھر میں یہ بات کا پتہ چلا، ان کی وائف کے ذریعے، ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، تو اس کو پتہ چلا تو بھائی نے وہ بوتل اٹھا کے کافی اوپر یعنی کہ چھت میں ایک وہ گیلری سی بنائی ہوئی تھی، اس گیلری کے اندر بھائی نے وہ بوتل رکھی ہوئی تھی۔ جب بھائی کام پہ جاتے تھے تو وہ اپنی وائف سے خاص طور پہ یہ کہہ کے جاتے تھے کہ آپ نے اس کو نزدیک کسی کو جانے نہیں دینا ہے، اگر یہاں پہ نزدیک جائیں گے تو یہ بچہ اگر بوتل نیچے گر کے خدا نخواستہ کسی بچے کے ہاتھ لگ جائے تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور اس کے اندر جو جن کا بچہ قید ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، کیونکہ کانچ کا ٹکڑا اگر اس کو لگ گیا تو وہ مر سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اب جو بھائی نے اس کے چھوٹے بھائی کو پتہ چلا کہ یعنی کہ میرے بھائی بڑے بھائی نے اس طرح یعنی کہ ایک جن کا بچہ جو ہے وہ بوتل میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھائی نے جب صبح کے وقت کام پہ گئے تو چھوٹے بھائی جو تھے ان کے وہ انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ کیسے کر کے میں اس بوتل کو اٹھاؤں اور دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو وہ چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ چیئر پہ چیئر رکھی تو اب یعنی کہ تھوڑا سا اونچے ہو گئے، اونچے ہونے کے بعد وہ ساتھ پہ لپکے، گیلری کے ساتھ لپک کے وہ بیچ میں انہوں نے کود گئے، اور جیسے ہی انہوں نے جا کے وہاں پہ تلاش کرنا شروع کیا، آگے پیچھے دیکھتے کہ کافی سامان پڑا ہوا تھا، تو وہ بوتل جو تھی وہ انہوں نے ایک چھوٹی سی پھنڈوکلی سی جو تھی اس کے اندر رکھی ہوئی تھی بند کر کے، تو وہ دیکھتا رہا تو کافی ایسے پیچھے ہوتا آیا تو وہ پھنڈوکلی جو تھی وہ آگے پڑی ہوئی تھی، وہ ان کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لگ کے یا انہوں نے کپڑے کو ایسے کر کے فوراً سے کھینچا تو وہ بوتل نیچے گری، اور اس کے اندر اور بھی کچھ سامان تھا جو ضروری تھا، ان کا اپنا عملیات کا سامان تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا، اور بوتل اس کے اندر پڑی ہوئی تو نیچے گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی وہ ٹوٹی تو یعنی کہ اس میں سے بچہ بھی باہر آ گیا، اور وہ نیچے گرتے ہی بچہ جو ہے نا وہ دم توڑ گیا، بچہ جو جن کا تھا وہ اپنی جان سے چلا گیا۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ تو بھائی جس وقت شام کے وقت گھر آئے، انہوں نے یعنی کہ پتہ چلا ان کی وائف سے کہ چھوٹے بھائی نے ایسا کیا، تو انہوں نے کافی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مارا بھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اگر تم کو زیادہ شوق تھا یا تم دیکھنا چاہتے تھے تو تم میرے ساتھ رابطہ کرتے، میں آپ کو دکھا دیتا۔ اب ان کے چھوٹے بھائی سے جو حادثہ ہو چکا تھا تو بھائی بہت افسردہ تھے، کافی 1-2 ماہ تک بھائی جو ہیں وہ افسردہ رہے، کیونکہ ان کا جو اس بچے کے ساتھ پیار تھا ایسے تھا کہ جیسا وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے ایسا پیار بھائی جو تھے وہ اس جن کے بچے کے ساتھ کرتے تھے۔ تو ان کو بہت افسوس ہوا، کافی 1-2 ماہ تک وہ افسوس میں رہے کہ بچہ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ ایسی اور بہت سی اچھی اور حقیقت بری کہانیاں میرے پاس آپ دوستوں کے لیے پڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کمنٹس باکس میں جو ہے وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کریں، اور چلا کشی پہ بھی کافی ایسی کہانیاں جو میرے پاس ابھی پڑی ہوئی ہیں آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ جو کہانی ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو وہ کیا کہانی تھی، آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا انٹرٹینمنٹ چینل ہے، آپ کا دل کو بہلانے کے لیے آپ کے ہوسٹ محمد عثمان نے آپ کے لیے چینل بنایا ہے، آپ دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کرنا چینل کو، تاکہ نیکسٹ آنے والا جو ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن بھائیوں کے پاس جائے گا، اور ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں انسٹاگرام کی آئی ڈی بنا رہا ہوں، انشاءاللہ دوستوں کو جو ہے وہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جیسے ہی بناتا گیا کسی بھی ویڈیو میں اس کا
جس میں یعنی کہ جس ویڈیو میں میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دوں گا، اس ویڈیو کا آپ کو بتا دوں گا، اس میں سے آپ کو اس کا لنک ملے گا۔ اور جو ایسے بھائی ہیں جن کے ساتھ اصل واقعات جو ان کی زندگی میں یا ان کے کسی رشتہ دار کی زندگی میں ہو گزرا ہے، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی میں آن ایئر جو ہے وہ سناؤں گا دوستوں کو، بھائیوں کو انشاءاللہ۔ تو آپ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور مزہ بھی آئے گا، اور میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ قدم بہ قدم آپ دوستوں کے ساتھ چلوں گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ ساری کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ساتھ ساتھ رہیے، وہ کیا کہانی تھی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے آپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔